वृंदावन धाम अपारो जपे जा राधे राधे हरि हरि बोल राधे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारो जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे हरि हरि राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजेगा राधे राधे रथ सब वेदन को सारो जपे जा राधे राधे हरि हरि सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे আচ্ছা মাইরা বৃন্দাবনে গেলে কখনো শুনেছেন কেউ বদনে বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শোনেননি তো কি বলে রাধে রাধে এবং আমরা যখন বলি রাধা কৃষ্ণ কেউ বলি কৃষ্ণ রাধা বলি না কেন গোবিন্দ নিজে অপেক্ষা ভক্তকে উপরে সর্বদা রেখে দেয় আর ভক্ত শ্রেষ্ঠ চূড়ামণিকে আমার প্রেমময়ী রাধা ঠাকুরা তাহলে রাধারানীর কৃপা যদি হয় মা তারপরে গোবিন্দ কৃপা পাওয়া যায় নিতাই গৌর হরি বল হরি বল ঠিক কলিযুগে যেমন নিতাই চাঁদের কৃপা হলে পরে গৌর কৃপা আগে আশ্রয় তত্ত্ব পরে বিষয় তত্ত্ব ঠিক বৃন্দাবনে আশ্রয় তত্ত্ব হলেন আমার রাধা রানী আর বিষয় তত্ত্ব হলেন আমার প্রাণ গোবিন্দ তাই আজকে কি বলছে মা দেখো ভজনে কত সুন্দর কথা আজকে এই কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কি বলছে দেখো जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे মানে যেজন বদনে রাধা নাম গাইবে আমার গোবিন্দ তাকে প্রেম ভক্তি প্রদান করবে তাই কি বলছি বাপু হো যায় বেরা পারো জপে যা রাধে রাধে হরি হরি हो जाए मेरा पार जपे जा राधे राधे রাধে 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 হরি जो राधा नाम न हो तो दशराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो दशराज विचारो रो तो আচ্ছা এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে তো আমি একা নাচতে পারি না তোমরাও তো পারো হ্যাঁ বসে বসে তো নাচা যায় না কি মায়েরা একটু হাত তোলো দেখি আমার সঙ্গে একসঙ্গে দেখি হ্যাঁ
একসঙ্গে হাত তুলে जो राधा नाम न हो तो दशराज विचारो रो तो जो राधा हरि हरि बोल। नाम न हो तो दशराज विचारो रो तो नहीं हो तो। আচ্ছা কে বলেছে আমাদের কৃষ্ণ নামে আনন্দ নেই? আছে না? এই যে আনন্দ, এটাই হলো আসল আনন্দ মা। হ্যাঁ, ওই কেক কেটে সেলিব্রেশন করে লাভ নাই, ওটা ক্ষণিকের আনন্দ। কিন্তু এইখানে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই আনন্দ, এর মধ্যে দুঃখ কষ্ট পাওয়া যাবে না, তাই তো? শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তাই কি বলছে? नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे हरि हरि बोल। तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे हरि हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे মায়েরা দুপুরে খেয়েছো? একটু জোর করে বলতে হবে তো, যার গলায় যত জোর আছে দেখে উচ্চ স্বরে বলো। बोलो राधे 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 वृंदावन में, केशीघाट में, बंशीवाट में, तालवन में, कमलवन में, निधुवन में, प्रेम सरोवर, मानकुंड में, राधा कुंड में, गिरी गोवर्धन श्याम कुंड में, तालवन में, लोहवन में, ठंडीवन में, जोर से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो। राधे 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 वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे वृंदावन दाई गौर हरि हरि बोल धरे वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे प्रेम से बोलिए मधुमय वृंदावन धाम की जय बके बिहारी लाल की जय राधे राधे राधे